जोहार गे सानाम हदीस टिबरेन ये को इंगे लबन हसदा आसो कने सानाम को के बेच बड़ा के ना पे जनी और बेच बड़ा के तान पे वाले नित तो आजम टाउन पे संतार आदिवासी को सला झुपड़ा कान खबर धूमधाम करे हमारे भारतवर्षेर 18तम लोकसभा निर्वाचन अनुष्ठित हलो। हमारे जारा संसद हिसाबे निर्वाचित हয়েছেন, যারা মন্ত্রী হবেন তাদের শপথ বাক্য পাঠ সমাপ্ত ঘটেছে এবং আমাদের লোকসভায় প্রথম অধিবেশনও শুরু হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সাঁওতাল আদিবাসীরা যে তিমিরে সে তিমিরেই রয়ে গেছে। তাদের দাবি দেওয়া আজও পর্যন্ত কোনো সরকার বাস্তবায়ন করেনি। শিক্ষা ভিক্ষা নয়, শিক্ষা হচ্ছে একটি অধিকার। এই কথাগুলি আমাদের রাজ্যে অথবা দেশে নির্বাচন আসলে আমাদের দেশে যে সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীরা আছেন নির্বাচনী প্রচারের সময় মাইকের ডগে এই বক্তব্যগুলি তুলে ধরেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় आज 50 বছর ধরে গোটা ভারতবর্ষের সাঁওতাল আদিবাসীরা মাতৃভাষার দাবিতে রাস্তায় পথে ঘাটে অফিসে আদালতে সর্বত্র আন্দোলন করছে, সমস্ত জায়গায় দাবিপত্র পেশ করছেন। কিন্তু সরকারের ঘুম ভাঙছে না, রাজনৈতিক দলের ঘুম ভাঙছে না। সাঁওতাল আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষার দাবি অধরা রয়ে গেছে। नमस्कार आमी शैलमन मांडी दिसम आदिवासी गाँवता पश्चिम बर्धमान जिला कमिटिर आह्वायक। बंधुगण गत 28 जून रानीगंज टीडीबी कलेजे जे डेपुटेशन देवा हयेछिलो फाइट फर मादार टांग उइंग्स अफ दिसम आदिवासी गाँवतार आह्वाने ताते आपनादेर सक्रिय अंशग्रहणेर जन्य सुंदरभावे सफलभावे सम्पन्न करते पेरेछिलाम। किन्तु ऐतिहासिक हुल दिवस एवं अन्यान्य आरो किछु समस्यार जन्य ओई दिन थेके अनिर्दिष्टकालीन अवस्थान विक्षोभ शुरू करा सम्भव हयनि। डेपुटेशनेर परे संगठनेर पक्ष थेके आज 2 जुलाई थेके अनिर्दिष्टकालीन अनशनेर कथा घोषणा करा हयेछिलो, सेटाও स्थानीय प्रशासनेर अनुमति ना पाওয়ায় शुरू करा सम्भव हयनि। तबे आजकेই अनशन मंचेर जन्य पुनराय आवेदनपत्र जमा करा हयेছে। आशा करছি सबकिछु ठीकठाक चलले आगामी 8 जुलाई सोमवार থেকে আমরা অনির্দিষ্টকালীন অনশন শুরু করতে পারব। আমাদের শান্তিপূর্ণ অবস্থান বিক্ষোভ ও অনশন শুরু হবে সকাল 9টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত। রবিবার এবং সরকারি ছুটির দিনে এই অনশন বন্ধ থাকবে। প্রত্যেক দিন প্রায় 50 জন मंचे उपस्थित থাকবেন এবং অনশনে অংশগ্রহণ করবেন। তাদের দেখাশোনার জন্য আরও 50 জন সদস্য উপস্থিত থাকবেন। যতদিন পর্যন্ত না আমাদের দাবি মিটছে ততদিন পর্যন্ত এই শান্তিপূর্ণ অবস্থান বিক্ষোভ এবং অনশন চলতে থাকবে। আশা করব যেভাবে আপনারা গত 28 জুন সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবারেও সেইভাবেই সহযোগিতা করবেন। अन्यान्य गणसंगठनेर काछेও अनुरोध रइल आपनाराও रानीगंज टीडीबी कलेजे स्नातक स्तरे सान्ताली विभाग चालुर दाबिते सहयोगितार हाथ बाड़िये देवें। सकलेर सम्मिलित प्रयासे मातृभाषाय शिक्षार अधिकार आमरा प्रतिष्ठा करबई। संग्रामी साथीगण ताहले आगामी 8 जुलाई सोमवार अधिकार आदायेर लड़ाइये अनशन मंचे देखा होच्छे। धन्यवाद।